kunwari hindi takot. Yuhuu! Sige, bante guys! Bante! Yuhuu! Maganda ko condition. Nes, huwag ka malikot. Yawak pa. Aray. Bismillah. Dahan-dahan lang ka. Bakit nakauyog masyado? Halika na, mama. Puti. Kati, patati, come on, mama. I'm so scared. Allahu Akbar. Doon ako magtingin sa taas. Nes, huwag ka malikot. Hindi ako malikot. Oh, eka, you see the... Ayoko, huwag ka magdikilid. Mahulog tayo. Timalo. Hindi ko natitim. Nes! Allahu Akbar, Bismillah. Bisa, recite ka sa surah. Ngina surah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dali ka sa pulot. Sige. One. Sige. Mama. Ayan. I love myself. Ayoko pa mamunta. O, meron pa isa. Ay, bakit nilagyan pa ng ganyan, Tim? Dapat diretso na lang yung hindi makita sa baba. Ma'am, Tim, bulag ka ba? Bismillah. Yes. Yeah, one. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ay, malapit na isa. Bakit? Pwedeng kahoy na lang ito lahat. Ba't nilagyan pa nila ng ganyan yung Bismillah. Bismillah. Aray. Ang mata ko. Bismillah. Timalo, kaya pa? Kaya, hindi lagi kita naririnig. Kaya pa? Ayun, dalawa. Okay, malapit na. Selfie tayo dito sa. Come on. Don't run. Malapit na tayo sa magpicture na tayo. Sige. Mama na. Wait lang ah. Hindi naman gilid bunta.